حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله
أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأعوذكم على طاعته. اتقوا الله فإنها وصية الله وصى من الأولين والآخرين. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Hadirin rahimakumullah. Di dalam sejarah Islam, kekuasaan tidak pernah dipahami sebagai ruang yang bersih dari kritik dan nasihat. Ia bukan raja yang berdiri jauh dari jangkauan masyarakat. Justru sejak awal kekuasaan dibangun di atas kesadaran bahwa manusia yang memimpin tetaplah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Maka tidak mengherankan jika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali dibaiat sebagai khalifah tidak memandangkan dirinya sebagai sosok yang sempurna. Ia justru membuka ruang koreksi di tengah kekuasaan yang baru saja dia terima. Dengan suara jernih, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai sekalian manusia, aku telah mengangkat sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Tapi jika aku berbuat keburukan, jika aku menyimpang, maka luruskanlah aku." Hadirin rahimakumullah, demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab, sosok yang di dalam banyak riwayat dikenal keras di dalam prinsip, namun lembut di dalam menerima kebenaran. Ketika beliau dilantik menjadi kepala negara, ia tidak menutup ruang dialog antara penguasa dan rakyatnya. Dalam sebuah pidato, beliau mengatakan, "Wahai rakyatku, siapa saja yang melihat ada yang bengkok pada diriku, hendaknya ia meluruskannya." Mendengar itu, seorang Arab Badui, orang pedalaman yang tidak dibebani basa-basi politik kekuasaan, menjawab
saling mengingatkan dan saling menasihati apabila terjadi kesalahan dan kelalaian. Karena jika ada yang mengkritik tanpa mau menerima kritik, maka yang terjadi adalah kesombongan. Sebaliknya, jika hanya ada yang menerima kritik tanpa mau mengkritik, maka yang terjadi adalah kelalaian. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki orang beriman bersikap individualis, mementingkan diri sendiri di dalam meraih keselamatan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Maka Allah menekankan untuk saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, menerima kritik adalah keterampilan yang harus dilatih, bukan bakat yang dimiliki sejak lahir. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna, dan dibutuhkan kebijaksanaan untuk memilih masukan mana yang layak dijadikan bahan evaluasi. Mari kita rubah cara pandang kita terhadap kritik dan nasihat. Jangan lagi menganggapnya sebagai vonis yang melemahkan, melainkan sebagai nasihat yang menguatkan. Karena sejatinya orang yang bersedia mengkritik kita, menasihati kita adalah orang yang masih peduli agar kita tidak terjerumus di dalam kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina al-awwalina wal-akhirina, kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, dzalikum Allahu rabbukum la ilaha illa hu, khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baqiyatis shalihin. Salatan wa salaman 'adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi. Ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa aqulukum ala ta'atihi. Ittaqullaha fa innaha wasiyatullahi was-salihil awwalina wal akhirin. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zamu ajran. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sadratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti minallah. Innallaha latiful khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله